بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم وركلا چویل شدیتا اتقوا ما بين أيديكم ويرغي مخ داغسنا چی دی مخ کستا سنا وما خلفكم واغا چی رستو ستا سنا دی یعنی مخ کی عمل ستاسو و رستو عمل ستاسو لعلکم ترحمون دید پارا چی تاسو بانی رحم شی وما تاتی مون رازی دیتا من آیت سنخا من آیات ربیم دنخد رب دینا الا کانو مگر دی دیانا داغینا موردین مغڑون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَرْكَلَا چویل شدیتا انفقو خرچو کئی مما داغسنا رزقکم اللہ چی درکڑی تاستا اللہ قال الذین وای اغا کسان کفرو چی کفر کردے للذین پبارت آغا کسانو کی آمنو چی ایمان روڑ دے انطعمو من لو یشاء اللہ آیا ڈوڑے ورکو منگا خوراک ورکو منگا آغا چاہتا که خوغو اللہ نماڑکڑی بیو دی لرام که خوغو دا اللہ نماڑکڑی بیو دی لرام ان انتم الا فی ضلال مبین نیتاسو مگر پا گمراہ کارکیم وَيَقُولُونَ وَإِذَا مَتَى الْوَعْدُ کله بوی دا دوڑا دباو کله بوی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی ما ينظرون الا صيحة واحدة انتظار نکوي دی مگر د چغې یوې تاخذهم چوبنی سیدی لرا وهم یخصمون او ویبا دی جگڑی کون کی یا مشغولم فلا یستطیعون طاقت بن لری توصیتن وصیت کولو ولا الى آلهم یرجعون او نبا احل خپلتا واپس کی دلشیم